Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in tahapan yang kedua bersama teman-teman Ummahat angkatan ke-7. Malam ini kita masuk tema latihan membaca, tema dengan judul Fi Baiti Umar, di rumah Umar. Ummu Turima mungkin kita beri kesempatan. Nah, Ustaz. Baik. Kantuni Om. Fi baiti, Bismillahirrahmanirrahim. Fi baiti Umar. Di dalam rumah Umar. Bagus. Fi harfu. Fi harfu jar. Wa alamat. Baiti. Baiti Fi mubtada. harfu jar. Mabni gitu Om. Fi, Fi harfu fi jar. harfu jar. Saya kok belum hafal-hafal itu ya Ustaz ya. Butuh Fi kebiasaan aja. harfu jar. Mabniun. Mabni. Alal ala sukun. Berarti Ustaz ya. Betul. Sukunnya di atas huruf ya. Nah, Ya Om. Ustaz. Nah, Ulangi. Fi harfu jar. fi harfu jar. Mabniun alal fathi. Ulangi. Mabniun. Fi harfu jar mabniun ala sukun. Astaghfirullahaladzim. Apa? Fi harfu jar mabniun ala sukun. Bait Baiti ismun berarti ismun maj. ismun majrur. Hmm. Wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. Umara. Mudhafun ilai. Majrur bil. Majrur bil fathah. Betul. Li'annahu mamnu' mina. Hu mamnu' minas sharf. Gitu. Itu judulnya. Fi baiti Umar. Ini rangkaian judul, bukan jumlah dia. Judul ya, tema. Oh, kalau di buku sini nggak ada judulnya ya, Ustaz? Ini dari PDF lain. Oh, Kalau di buku ada ribat latihan-latihan kan? nah, Ustaz nggak ada judulnya. Kasih aja judul. Assalamualaikum Ustaz. Kasih Apaan kita Waalaikumsalam. dulu bergabung? Waalaikumsalam Om Oh belum Ahlan. mulai. Mau mulai baru? Ahlan bik Ustaz. Oh, Ya, kita baca Muturima kosakata barunya. Asjarun. Jamak dia Om. Seperti aqlamun, ya kan? Apa Ustaz ya? Pohon ya. Pohon. Mufradnya syajaratun. Sajarun ya. Sajarotun ya. Syajaratun atau syajarun. Sajarun. Sajarotun itu isinya berarti apa? Muannasnya apa Satu buah, gimana? satu buah pohon aja. Sebuah pohon. Oh, sebuah pohon. Hmm. Oh, sajarun. Sajarotun Ustaz ya. Syajaratun sebuah pohon. Asjar pohon-pohon kan? Pohon-pohon. Kemudian Ya. Af'al. af'alun, betul. Af'alun. Wazuhurun. O-nya waw ataf dihapus saja. Oh, nah Ustaz. Zuhurun. Ini pun jamak dari kata Zahrun ya Ustaz. Bunga. zahratun, Berarti bunga ini Ustaz. bunga. Muzahrah, ya kan? Nah Ustaz. Anak saya namanya Zahra Ustaz. Masya Allah. Semoga harum kelak namanya juga. Amin. Zahrotun ya. Jamaknya zuhur, Oh, zuhur, bunga-bunga. baru tahu nih Seperti, Ustaz. seperti Baru doifun, doifun, Suyufun. duyufun, syaikhun, Suyukhun. fu'ulun, fu'ulun.
jamaknya, wazannya. Kemudian Burtuqal, al-burtuqal. burtuqal, burtuqal. Itu pun apa gimana Ustaz tanda bacanya? Ada alif lam nggak boleh tanwin. Alif lam qamariyah. Al-burtuqalu ma'rifah dia kan? Oh, nah Ustaz. Al-burtuqalu. Hmm. Nah, mana ini di buku ya Ustaz? Nggak ada. Oh, Buah ini jeruk, temu. buah, Al-burtuqali. Buah jeruk Ustaz. buah jeruk, burtuqal. Kemudian Masbahun. masbah, kolam renang, masbahun. Kolam Nah, ini renang. apa? Mal'abun, tempat bermain apa ya? Apa lapangan ya? Lapangan tempat bermain. Lapangan Ustadz ya? Ya, betul. Kalau mat'amun apa? Mat'amun. Mat'amun, rumah makan apa ya? Betul, rumah makan. Mat'amun. Kemudian fi'il sekarang. Tajelisu. Eh, dia duduk apa? Sedang, sedang duduk, betul. Sedang Dia duduk. sedang duduk. Dia sedang duduk. Dia sedang duduk. Mudhari'. Mudhari'. Yasbahu. Yasbah. Sedang berenang. Oh tadi masbahu kolam renang. Kalau yasbahu sedang Sedang berenang. Masbah ini kolamnya. sedang berenang. Yasbah. Yasbah Ya. perbuatannya. Oh, fil masbahi di kolam renang. Ustaz ya. Betul. Kemudian Taqra'u, membaca. sedang Ya sedang membaca. membaca. Oh. Ba'du itu sesudah ya. Kalau sesudah ba'da, Oh iya pakai dal Ustaz ya. Ba'da dal, itu dal sesudah ya. Kalau dal. ba'du sebagian Sebagian. sebagian ya. Sebagian, beberapa. Ba'du sebagian di sebelah mana ini? Oh ini. Kemudian Atau beberapa Ustaz ya. beberapa. As-suhufi lembaran ya. Lembaran atau surat kabar maksudnya. Oh di sini surat kabar Ustaz artinya. Betul. Ini jamak. Mufradnya as-sahih, as-sahifah. Gitu. As-sahifah. As-sahifah. As-sahifah surat kabar. Jamaknya suhuf. Ada fa-nya apa itu Ustaz? Sahifah gitu. As-sahifah ada fa-nya. As-sahifah. As-sahifah. Ini mufradnya Ustaz ya? Ini mufrad. Mufradnya as-sahifah. Lembaran. Itu bisa diartikan lembaran-lembaran juga Ustaz ya? As-sahih. Sahifah. Ada huruf fa-nya. Ustaz kan gak ada Al-Quran suhuf. Seperti sarir. Sarirun. Jamaknya apa? Sarirun apa ya? Sururun. Sururun. Ya, sarirun, sururun. Sahifah ini mufradnya. As-sahifah. Jamaknya as-suhufi. Koran-koran surat kabar. Oh bisa juga koran. Bisa juga. Pakai himar. Jamaknya apa himar? Himarun, humurun. Umurun. Fu'ulun. Fu'ulun. Wazannya fu'ulun. Oke. Ikutnya Wal majallah
Al-majallatu. Al-majallat. Jamak apa ini? Seperti as-sayyarat. Oh iya, jamak ini apa namanya ya? Mu'anats salim. Salim. Mufradnya al-majal. Al-majallatun. Al-majallatu. Artinya majalah, Ustaz? Iya, majalah. Udah jadi bahasa kita. Majalah. Kemudian Majallatun. Yuraji'u. Pergi apa, Ustaz ya? Sedang pergi berhabu. tashabu ya, yuraji'u itu apa ya? Ini sedang murojaah, gitu Oh, yuraji'u itu murajaah, Ustaz. mengulang-ulang pelajaran yuroja. Murajaah. Berikutnya Tusha. Tushahidu. Sedang menyaksikan. yang menyaksikan, melihat, menonton. Ya. Musyahid. Al-asya'a. Al-asya'a. Makan malam. Makan malam. Kalau al-isya waktunya. Al-isya menunjukkan waktu, al-asya makan malam. Cuman beda harokat Ustaz ya. Betul. Harokat fathah sama kasroh. Betul. Al-asya. Jadi kita baca dong biar hafal ya. Al-asya makan malam. Makan malam. Dibaca Ustaz ya? Ya, tanpa diartikan langsung. Tanpa asjarun. Pohon-pohon. Bagus. Rotun, bunga. Zuhurun. Burtuqoli. Apa tadi? Buah jeruk. Al-burtuqalu. Tuqalu. Buah jeruk. Masbahun, kolam renang. Mal'abun, lapangan. Tajlisu, sedang duduk. Dia sedang duduk. Betul. Ya. Yasbahu, dia sedang berenang. Sedang berenang. Taqra'u, sedang membaca. As-suhufu, apa tadi ya? Surat kabar apa ya? Koran. Surat kabar, koran. Al-majallatu, majalah. Yuraji'u, sedang murojaah. Tusyahidu, sedang menyaksikan. Ini. Yuraji'u, al-asya'a, makan malam. Makan malam, al-asya. Kita baca ulang judulnya Om. Nah, Ustaz. Fi baiti Umar. Di rumah Umar. Fi baiti Umar. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Di rumah Umar terdapat kebun yang luas. Bagus. Fil hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. Di kebun itu ada pohon-pohon yang banyak dan bunga yang cantik. Sahih. Ini kan Om? Nah, gambarnya kan? Nah. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Ini pohon jeruk dan itu pohon apel. Bagus.
Wahuna masbahun saghirun wahunaka mal'abun kabirun. Di sini Di sini apa tadi ya masbahun? Kolam renang ya. Di sini ada ada. renang yang kecil dan di situ ada tempat bermain yang besar. Nah, di sana, hunaka. Di sana dan di sana ada lapangan besar apa tempat bermain Ustaz? Itunya. Lapangan juga bisa. Dan di sana ada tempat bermain yang besar. Mm. Tajlisul tajlisul ailatu fil hadiqati. Dia sedang duduk Al-ailah, sering apa kita kemarin? dapat ya. Al-ailah, sama seperti usrah. Usrah, Lupa Ustaz. keluar. Dia sedang duduk keluar. Bukan, Oh, gimana Ustaz? bukan. Al-ailah ini sekumpulan beberapa orang tuh yang punya hubungan. Oh iya kemarin keluarga Ustaz ya. Keluarga, ailah. Artinya keluarga apa, Ustaz ya? Iya, keluarga itu. Keluarga itu. Keluarga itu sedang duduk di kebun. Apa taman Nah, Ustaz? betul, taman. Keluarganya Umar maksudnya kan. Iya. Keluarga itu Al-abu. sedang duduk di taman. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Ayah sedang. Ayah sedang berenang di kolam renang dan Mm. ibu sedang membaca sebagian dari surat kabar dan majalah. Wa Umaru Wa Umaru yurja'u duru yuraji'u. wa Umaru yuraja'u durusah wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Mm. Umar sedang Umar sedang Mengu- mendaah pelajarannya dan Fatimah sedang mengerjakan PR Manzilia apa Ustaz ya? Rumah, tugas rumah. Dan Fatimah sedang mengerjakan tugas rumah. Mm. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Di sore hari, Di sore hari keluarga itu. keluarga itu sedang duduk di ruang tamu. Betul, ghurfatul julus, ruang tamu. Keluarga. Tusyahid Tusyahidu. televisiuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tanawalul asya Wa tatanawalul asya'a. tanawalul asya'a. Mereka Mereka menonton. mereka sedang menonton televisi. Kemudian uh, Pergi pergi ke ruang makan dan dan apa kemarin ya tatanawalul lupa Ustaz. menyantap. Oh, dan menyantap makan malam. Tatanawali bisa makan, bisa minum itu. Artinya apa Ustaz ya tatanawalul menyantap gitu? Menyantap, minum juga bisa kadang. Oh, nah tergantung kalimatnya Ustaz ya. Hmm. Bisa kan Ummu Turima mengartikannya sekarang? Insya Allah Ustaz pelan-pelan. Baca ulang biar hafal tanpa diartikan. Fadali. Fi fi baiti Umar. Hmm. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Nah. Huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Hmm. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu
yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Nah, Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Tushahidu televiziyuna thumma tadhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. nah, Masya Allah. Ada yang belum difahami Ummu Zahra? Insyaallah paham Ustaz. Alhamdulillah. Kalau belum paham, tanyakan, jangan sungkan ya. Naam Ustaz. Syukran. Afan Ustaz. Az-Zahra. Khair. Ummu Salamah. Langsung Ummu Salamah. نعم أستاذ. Tafadhali Om. نعم أستاذ. في بيت عمر في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات. وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلية. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس. تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Ada yang belum difahami? Insyaallah sejauh ini masih aman Ustaz. Soal, baca dan jawab langsung. Wahid. Wahid. Fi baiti Umaru. Ulangi Om. Fi baiti Umaru hadiqatun wasi'atun. Betul. Syukran. Ummu Salamah. Apaan Ustaz? Ummu Hamriana. Langsung juga Om. في بيت عمر في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كبيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات. وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلية. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس. تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Soal Om. Asani. Al-Abu. Al-abu yasbahu fil masbah. Sampai Om. Jumlah apa tuh? Al-Abu. Oh, jumlah ismiyah Ustaz. Al-Abu mubtada'nya kan? Nah, Kabarnya berupa kabarnya berupa jar majrur ya Ustaz. yasbahu fil Bukan. masjid. Kabarnya berupa fi'il mudhari. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Syukran. Muhammadiyah. Wan Ustaz. Mu'ukashat. Fadali Om. Iqra'i. Naam Ustaz. Fadali.
Fi baiti Umaro. Hmm. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kabiratun wa zuhurun Katsiratun. Ulangi, Fil hadiqati asjarun kathiratun wa Hmm. zuhurun jamilatun. Betul. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Hmm. Wahuna masbahun soghirun wahunaka mal'abun kabirun. Nah, Tajlisul ailatu fil hadiqati al abu yasba al abu yasbahu fil fil as. masbahi Nah, wal ummu. wal ummu taqra'u ba'du ba'du Ba'da. ba'du ba'dos suhufi wal majallati Hmm. wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu wajibat taktubul wajibal manziliyah Nah, fil masai. fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi tusyahidut televiziyuna summa tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. Artinya apa? Wa tatanawalul asya'a. Menyantap makan malam, Ustaz. Bagus, Masya Allah. Soal al-thalith, Iqra'i. Salis al-ummu taqra'u ba'do suhufi. Nah, ini jumlahnya. Jumlah. Jumlah fi'liyah, Ustaz. Ulangi. Jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah. Awalannya apa dia? Al-ummu taqra'u ba'do. Kita lihat Al-ummu awalannya. Isim apa fi'il? isim, Ustaz. Berarti jumlah. Oh, jumlah ismiyah ya, Ustaz. Kan? Anak kira karena ada itu, Ustaz. Fi'il mudhari, Ustaz. Enggak, kita lihat acuannya di awalnya. Oh, gitu ya, Ustaz. Hmm. Maaf, Ustaz. Berarti Jumlah apa? Berarti jumlah ismiyah ya, Ustaz. Nah, jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan Isim. berarti susunannya al-ummu sebagai Mubtada, Ustaz. ada. Itu jumlah ismiyah, Oh, ya na'am, kan? Ustaz. Na'am, Ustaz. Ya, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda. Contohnya, Al-azharu kathiratu anwa'in. ini jumlah apa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Karena berawalan
Bunga-bunga itu isim. Isim. Al-azhar, ya kan? Sama Nah, seperti tadi. Al-ummu juga jumlah al-ummu isim. isim. Jumlah ismnya kan? Mubtada. Oh, na'am Ustaz. Kabarnya, informasinya ini berupa jumlah fi'liyah. Taqra'u. Itu Om. Oh, oh begitu ya Ustaz. Berarti kalau untuk menentukan jumlah itu dilihat dari awal kalimat itu sendiri Kalimat. ya Ustaz. Itu awal kalimat, susunan kalimatnya. Oh, na'am Jadi Ustaz. kalau dibalik mukasya, dibalik coba. Taqra'u dulu menjadi Taqra'u taqra'ul ummu ba'da suhufi gitu Ustaz. itu baru jumlah La fi'liyah. itu Oh, na'am. Ketban mukasya bagus. Wan Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Umunayla siha. Nah, Ustaz. Fadli Om. Judulnya dibaca enggak, Ustaz? Boleh. Iqra'i. Fi, fi baiti Umaro. Hmm. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fi hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Nah, Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. hmm. Wa huna masabahun Mas, saghirun masba gitu. Mas. wa huna masbahu saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Hmm. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Hmm. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Hmm. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Nah, Fil masai tajlisul ailatu fil gurfatil julusi. Tushahidut televisiuna summa tadahabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. nah, bisa dikit-dikit ya. Umunayla artinya. Bisa Ustadz udah mencatat juga. Nah, baca aja latihannya. Latihan nomor 4. Hmm. Fi titik-titik tusyahidul ailatu televisiu. Nah, masai Ustadz. Saya lengkapi. Fil. Fil masai tusyahidul ailatu televisiuna. Hmm. Titik-titik itu nuktah. 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 Nuktah itu artinya titik-titik. Nah, jamaknya nukat. Nukat, jamaknya pakai nukat boleh. Nukatun. Berarti kalau belum terjawab itu kita bisa membacanya fi nukotun gitu ya Ustaz. Fi nukat. Tusyahid. Titik-titik. Fi nuqatu syahidul. Oh, Masya Allah. Fi nuqatu syahidul ailatu televisiuna Wal jawab. wal jawab masai. Nah, Masai. fil masai. Fil masai. Peran. Munayla. Aku Alhamdulillah jazakallahu khair. Mu Zainab udah siap? Mungkin? Paham Ustaz. Fadli Om. Fi baiti Umaro. Ah. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hmm. Hadhihi asjarul burtuqali
Watilka asjarut tufahi. Nah, Wahuna masbahun saghirun. Wahunaka mal'abun kabirun. nah, Tajlisul a'ilatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi. nah, Wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manzili. nah. Fil masai tajlisul a'ilatu fi ghurfatil julusi. Tushahidut tilfiziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa Watat, tanawalul asya'ah. huruf 2 tak. Watatana. Wa tatanawalul asya'ah. Zainab, fahimti? Ustaz, Faham artinya? insyaallah Ustaz. Soal al-khamis, iqra'i. Tatanawalul ailatul asya'ah fi ghurfatil julusi. Fil ghurfatil ta'ami. Nah, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Baru ini jumlah fi'liyah. Ilmu mudhari awalnya kan? Ustaz. Sekarang Zainab. Apa Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Kamu Aden bagus? Jaringan? Alhamdulillah Ustaz. Iqra'i. Bismillah. Fi baiti Umar. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul a'ilatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi. Wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Wa umaru yuraji'u durusahu. Wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Nah, Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Wa tushahidu tilifisiyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. hal fahimti? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Soal isian Iqra'i. Ana tanya dulu ya, langsung ya. Nah Ustaz. Aden langsung jawab. Maza fi baiti Umar? Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Nah, begitu. Di rumahnya Umar ada sebuah Taman yang wasi'atun itu apa? luas, wasi'ah. Taman yang luas dan luas. Ada sebuah taman yang luas. Yang luas. As-su'alu tsani, madza fil hadiqati? Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Ahsanti, bagus, syukran. Kamu Aden. Afwan Ustaz. Ibu Nur. Oh iya. Fadhil Ibu Nur. Hadir Ustaz. Iqra'i. Fi baiti Umar. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kasiratun wa juhurun jamilatun. Hadihi asjarul burtuqali watilka asjarul tufahi.
Wahuna masbahun sogirun wahunaka mal'abun kabirun. Nah, Tajlisul ailat tajlisul ailatu fil hadiqati. nah, Al-abu yasbahu fil masbahi wal umu taqra'u ba'dus suhufi wal majalati wa majallat, umaru majalati. wal majallati wa umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manjili fil masai tajlisul ailatu fil ghurfatil julusi Ah, tusyahidul televisiuna summa tadhabu ila ghurfatil to'ami wa tatanawalul masa'a asya'ain, asya'a. wa tatanawalul asya'a. Benar, soal isian. Anak tanya, Mada fi baiti Umar? Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Mada fil hadiqati? Fil hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. Ahsanti syukran. Afwan Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, Ummu Asmi. Fadli Ummu Asmi. Bismillah. Iqra'i. Fi baiti Umar. Hmm. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi tushahidu televisiuna thumma tadhhabu ila ghurfatit tu'ami wa tatanawalul asya'a. Soal salis Man alladhi yasbahu fil masbahi? Al-abu. Man allati taktubul wajibal manziliyah? Fatimatu. Ahsanti Kalau lengkapnya, allati taktubul wajiba Fatimatu. Oh, na'am. Alladhi yasbahu fil masbah? Al-abu. Al-abu. Lengkapnya gitu. Syukran Ummu Asmi, bagus. Apa Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Jamilah. Fi baiti Umara. Fil baiti Umaro. Fi Fil panjang baiti Umaro hadi. Ulangi. Fi baiti. Ustaz. Fi baiti Umaro. Bagus. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fi hadiqati asjarun kabiratun wa zuhuru Kathiratun. fi hadiqatun kabiratun wa zuhurun jamilatun. Hadihi asjaru burtuqali wa tilka asjarul tufahi. Wahunna
wahunna masbahun sogirun wahunnaka mal'abun kabirun tajlisul lil Tajlisul atilatu fil a'ilatu. hadiqah. Bagus. Nah, ulang Ustaz. Boleh. Tajlisu atilatu fil hadiqati. Al abu yasbahu fil masbahi wal umu taqra'u ba'da suhufi wal majalati. Wa umaro yurozi'u durusahu wa Fatimatu taktubul waziba manzilia. Masaid tajlisu atilatu fil gurfati julusi. Tusahidu televisiuna summa tadhabu illa gurfati to'ami watanawalu asya'a. Watatanawalu asya'a. Bagus. Soal dari awal yang tadi pilihan ganda. Wahid. Fi baiti umaru hadiqatun wasa'atun. Wasi'atun. Wasi'atun. Asani yang kedua. Yang kedua, al-abu yasbahu fi apa sih taman masbahi. Di kolam. Iya. Masbah. Kolam. Masbahi. Asali. Nomor 3 ya Ustaz. 3. Al-umu taqra'u ba'da suhufi. Suhufi. Ba'da. Koran. Ba'do suhufi. Arba'ah. Pi masai tushidul atilatu tusahidu atilatu ailatu tabzirun. Kapan mereka nonton TV itu? Fil masai. Kapan mereka nonton masai sore hari. Bener Fil Ustaz? masai. Nah, Ustaz. Fil masai. Lanjut. Nah, lanjut. Fil masai. Ulang lagi. Tatanawalu ailatu asya'a fil gurfati makan to'ami. Fil gurfati to'am. Syukran. Jamilah. Nah, Umudina. Syukran. Umudina mungkin? Izin tadi Ustaz di grup itu jemurin baju gitu Ustaz. Izin ya? Di grup itu iya, tadi. Izin dulu ya. Sudah semua Ada lagi yang belum? Ummu Hamriana sudah. Udah ya? Fadli Umudina.
Bentar, tak duduk dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi baiti Umaro. Baiti Umar. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhuruhun jamilatun. Hadihi asjarul burtuqali wa tilka asjaru tufahi. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul a'ilatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Wa umaro yuraji'u durusahu wa fati. Wa Umaru gitu. Wa umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Tusyahidu televisiuna thumma tadhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. Soal isyan. Maza fi baiti Umara? Fi baiti Umara hadiqatun wasi'atun. Maza fil hadiqati? Fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhuruhun jamilatun. Manil ladzi yasbahu fil masbahi? Al-abu. Manil lati taktubul wajib al-manziliyah? Fatimatu lati taktubul wajibal mansiliyah. Madza ya'malu Umaru? Yuraji'u durusahu. Madza ta'malu al-ummu? Wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Ahsanti, bagus, Masya Allah. Syukran. Dina. Kita berlatih Zainab, latihan jumlah ismiyah Ya, Ustaz. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Artikan dulu. Di rumah Umar terdapat taman yang sangat luas. Ini jumlah apa, Jumlah ismiyah, Ustaz. Betul, jumlah ismiyah. Tapi fi baiti Umar nggak mungkin dia jar majrur sebagai mubtada kan? Nah, Ustaz, khabar muqaddam. Khabar muqaddam yang jadi mubtada tuh isim di awal. Yaitu mana mubtadanya? Mubtadanya Umar. Bukan, dia mudhof Umar. ilaih. Apa, Ustaz? Umar mudhof ilaih, bagian dari mudhofnya. Nah, Ustaz, tadi nggak kedengeran. Umar bukan mubtada, dia mudhofun ilaih. Pilih. Hujan ya. Mana mubtadanya? Hadir. Hadiqatun. Hadiqatun, bagus. Nah, betul. Hadiqatun, Ustaz. Betul. Fi baiti Umar itu rangkaian jar wa majrur. Jar wa majrur. Jar wa majrur. Hadiqatun sebagai
Mubtada. Mubtada'nya. Wa Kenapa man'ut ya Ustaz. kenapa hadiqatun diakhirkan? Heeh. Oh iya. Kenapa diakhirkan? Siapa yang bisa jawab, bantu? Kenapa hadiqah diakhirkan? Karena nakiro ya Ustaz. Musalamah. Syukran. Nah, Karena nakirah. Kalau ma'rifah baru diawalkan. Al-hadiqatul wasi'atu fi baiti Umar. Sekarang mal'abun kabir diganti hadiqah dengan mal'abun kabir. Fi baiti Umar mal'abun kabirun. Gitu. Ashjar katsirah. Sekarang Fil baiti Umar asjarun katsiratun. bagus. Masbahun saghir. Fil baiti Umar masbahun saghir. Jangan bilang fil. Nah, Iya. nggak ada alif Nah, lam. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Gitu. Zuhur jamilah. Fi baiti Umar zuhurun jamilatun. Tilfiziyuna jamilun. Fi baiti Umar televiziyuna jamilun. Sayaratun jadidah. Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Hadiqatun wasi'ah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Lihat semuanya, mubtadanya semua berbentuk isim laki. Isim nakirah. Isim nakirah dia diakhirkan kan. Nah, Ustaz. Fi baiti Umar jar majrur nggak bisa jadi mubtada. Fi harfu jar Fi harfu kan. jar. Baiti isim Baiti isim majrur. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Oh ya, Umar mudhafun ilaih. Nah, mudhaf ilaihnya. Sekarang hadiqatun sebagai mubtada'un. Hadiqatun mubtadaun marfu'un bi dhammah. Sebutkan tambahan lagi. Mu'akhkharun. Mubtadaun mu'akhkharun. Wa huwa man'ut. Wa huwa man'ut. Wasi'atun. Wasi'atun na'tun na'at. Jumlah isimnya kan, lengkap kan? Syukran. Mau Zainab. Afan Ustaz, jazakallahu khairan. Mau terima langsung Mu Zahra. Wahid. Fi baiti Umar asjarun katsiratun. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Salasah. Fi baiti Umar zuhurun jamilatun. Arba'ah. Fi baiti Umar televiziyuna jamilun. Khamsah. Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Sittah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Bisa mau terima? Nah, Ustaz ya. Udah nomor 7. Ini bisa juga sebagai jawaban pertanyaan tadi tuh, ya kan? Maza fi baiti Umar, ya kan? Ada apa di dalam rumah Umar? Nah, kita jawab. Asjarun itu Ustaz ya. Asjarun katsirun. Nakira dia kan masih umum kan? Nah, Ustaz. Maka diakhirkan. Isim nakira diakhirkan sebagai mubtada muakhkhar. Fi baiti. Fi baiti. Fi harfu jar. Baiti isim majrur wa huwa mudhaf.
Umaro Umara. mudhafun ilaih. Kemudian jar majrur. Gimana, Ustaz? Jar majrur sebagai apa ini? Jar majrur. Wa huwa mudhaf. Bukan, sebagai khabar yang dimajukan. Nah, Ustaz. Oh, fi Apa? baiti. Gimana, Ustaz? Ulang, Ustaz. Ini Fi jar. namanya susunan. Susunan apa tuh? Susunan jar majrur. Namanya syibhul. Oh, syibhul jumlah. Yang kemarin itu di catatan itu ya, Ustaz ya? Fi baiti Umar syibhul jumlah gitu. Fi baiti Umar syibhul jumlah. Khabarun Khabarun fi awal muqaddam. Qaddam. Ulang ya Fi baiti Umar syibhul jumlah. Syibhul jumlah khabarun muqaddam. Berarti mal'abun. Mal'abun Mubtada'un. mubtada'un muakhkharun, Ustaz ya. Gitu, mubtada muakhar. Wa huwa man'ud. Wa huwa man'ud kabirun na'tun. Artinya. Syukran. Mau terima. Kan, Ustaz. Ummu Salamah langsung. Wahid. Fi baiti Umaro asjarun kathiratun. Dan fi baiti Umaro masbahun saghirun. Thalatha. Fi baiti Umaro zuhurun jamilatun. Arba'ah. Fi baiti Umaro televisiuna jamilun. Khamsah. Fi baiti Umaro sayyaratun jadidatun. Sittah. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Ini semua berbentuk Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Tapi dia isimnya tuh diakhirkan mubtada'nya. Nah, Ustaz. I'rabnya tadi tuh. Ini. I'rabnya fi baiti Umar. Fi baiti fi harfu jar baiti majrur fi majrur wa huwa mudhaf Umara mudhafun ilaih. Nah, kemudian fi baiti Umar disebut susunan syibhul jumlah khabarun muqaddam. Nah, gitu. Syibhul jumlah apa sih? Syibhul jumlah? Apa itu? Tadi barusan di share di grup ya, Ustaz. Ya, rangkaian susunan gitu. Nah, Ustaz. Yang terdiri dari jar majrur. Rangkaian susunan. Coba Anda buka lagi, Ustaz. Syibhul jumlah adalah suatu istilah bagi susunan yang terdiri dari zorof setelahnya mudhof ilaih. Dan contohnya fawqa syajarati qabla zuhri. Jar dan majrur fil manzili alal maktabi. Na'am, Ustaz. Ulang itu pelan-pelan. Syibhul jumlah adalah suatu istilah bagi susunan yang terdiri dari zorof setelahnya mudhof ilaih. Contohnya fawqas sajarati, artinya di atas pohon. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Jar dan majrur contohnya fil manzili, di rumah itu. Alal maktabi, di atas meja itu. Jadi susunannya ada dua kan? Syibhul jumlah terdiri dari dua bagian. Pertama, al-jar. Jar wa majrur terdiri dari huruf jar dan isim majrur. Kemudian zorfu zaman dan zorof makan. Tadi ya. Sunan syibhul jumlah. Nah, Ustaz. Tadi ini syibhul jumlah tersusun dari jar majrur fi baiti Umar. Nah, Ustaz.
Kiranya fi baiti Umar disebut shibhul Sibhul jumlah khabar. khabarun muqaddam. Mal'abun Mal'abun mubtada muakhar. wa huwa mal'ud. Wa huwa man'ut kabirun na'at. Syukran. Musalama. Apa Ustaz? Allah khair. Munailasiha. Ya kim. Antoni munailasiha. Nah, Ustaz. Bismillah. Oh, nomor 1 langsung ya. Fi baiti Umaro asjarun kathirotin. Kathirotun. Isnan. Fi baiti Umaro masbahun saghirun. Salasa fi baiti Umaro zuhurun jamilatun. Arba'ah fi baiti Umaro televisiuna zamilun. Khamsah fi baiti Umaro sayyaratun jadidatun. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fi baiti Umar susunan ini disebut shibhul jumlah Ustaz. sebagai khobarun muqaddaroh. Muqaddamun. Iya muqaddamun asal. Mal'abun sebagai mubtada'un muakhirun. Bagus. Wa huwa man'ut kabirun. Khobarnya di awal tadi. Oh iya. Kabirun sebagai kata sifat yaitu na'tun. Ulangi coba. Ulangi yang Munira. Fi baiti Umar disebut shibhul. Fi baitul Umar disebut sibhul jumlah ya Ustaz. Sebagai khobar tuh. Khobar apa namanya? Khobarun yang dimajukan. Khobar muqaddam. Itu dia khobarnya sudah ada. Ya Naam. Khobarnya sudah ada. Muqaddamun dimajukan. Nah, mal'abun sebagai apa sih apa sih? Mubtada'un muakhirun. Nah, gitu. Wa huwa man'ut kabirun na'tun. Bagus gitu na'tun. Syukran. Manaila. Jazakallahu khairan. Mu'adan. Langsung mu'adan. Wahid. Dan ada. Mana Ustaz? Asjarun kathirotun ini ya Ustaz. Fi baiti Umar. Fi baiti Umaro asjarun kathirotun. Isnain. Fi baiti Umaro masbahun saghirun. Salasa. Fi baiti Umaro zuhurun jamilatun. Arba'ah. Fi baiti Umaro televisiuna jamilun. Khamsah. Fi baiti Umaro sayyaratun jadidatun.
Sitta. Sitta. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Bagus. Fi baiti Umar disebut susunan apa dia, Om? Susunan sibugul jumlah, Ustaz. So, sibugul jumlah sebagai khabarun Muqaddam. muqaddam. Mal'abun. Mal'abun mubtada'un muakhkhar. Wa huwa man'ud. Man'ud kabirun na'at. Nah, kenapa mubtada'nya diakhirkan? Mal'abun. Karena dia nakira, Ustaz. Isim nakira masih umum, belum spesifik, belum khusus. Syukran. Dan Ustaz, jazakallahu khairan. Ummu Ukasha. Fadhali, Na'am, Ustaz. Wahid fi baiti Umar asjarun kathiratun. Isnan. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Thalatha. Fi baiti Umar zuhurun jamilatun. Arba'ah. Fi baiti Umar televisiuna jamilun. Khamsah. Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Sittah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fi baiti Umar disebut susunan apa ini, Fi baiti Umar susunan syibul jumlah, Ustaz. Syibul jumlah khabarun Muqaddam. hadiqatun mubtada muakhir. Wa huwa wasi'atun. mas'atun na'at. Bagus, Ummu Ukasha, syukran. Ummu Hamriyana. Fadhali, Fi baiti Umara asjarun kabiratun. Kathiratun. Fi baiti Umara asjarun kathiratun. Isnan. Fi baiti Umara masbahun sagirun. Thalatha. Fi baiti Umara zuhurun jamilatun. Arba'ah. Fi baiti Umara televisiuna jamilun. Khamsah. Fi baiti Umara sayyaratun jadidatun. Sittah. Fi baiti Umara hadiqatun wasi'atun. Fi baiti Umar shibhul jumlah khabarun muqaddam. hadiqatun mubtada muakhir wa huwa man'ud. wa huwa mudhafun ilaih. Man'ud. Wa huwa man'ud. Wasi'atun. Na'atun. Na'at man'ud, Na'am. kan? Syukran, bagus, Ummu Hamriyana. Ahsanti, Na'am, Ustaz. Ibu Nur. Wahidun. Fi baiti Umaro asjarun kathiratun. Fi baiti Umaro masbahun sogirun. Thalatha. Fi baiti Umaro juhurun jamilatun. Arba'ah.
Fi baiti Umaro televiziuna jamilun. Khamsa. Fi baiti Umaro sayyaratun jadidatun. Sid. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Susunan fi baiti Umar disebut apa Om? Sibul jumlah Ustaz. Khabarun Muqaddam. hadiqatun. Hadiqatun mubtadaun muakhorun. Wa man'ut. Wa man'ut. Wasi'atun. Wasi'atun na'tun. Bagus Ibu Nur. Ummu Jamilah. Wahid. Ummu Jamilah ada. Fi bait Nam Ustad. Boleh. Kedengeran Ustad? Kedengeran. Bismillah. Fi baiti Umaro asjarun kasirotun. Fi baiti Umaro masbahun sogirun. Bagus. Fi baiti Umar juhurun jamilatun. Nah. Fi baiti Umaro televiziuna jamilun. Khamsa. Fi baiti Umaro sayyaratun jadidatun. Sid. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Nah, susunan fi baiti Umar disebut syibhul Jumlah khobarun muqaddamun. hadiqatun. Hadiqatun muqtadaun muakhorun wa huwa ma'nud. Wa huwa man'ut. Terus wa huwa man'ut. Wasi'atun. Wasi'atun sebagai naat. Bagus Ummu Jamilah. Ummu Dina. Wahidun. Fi baiti Umaro asjarun kasiratun. Isnan. Fi baiti Umaro masbahun saghirun. Thalatha. Fi baiti Umaro zuhurun jamilatun. Arba'ah. Fi baiti Umaro televiziyuna jamilun. Khamsa. Fi baiti Umaro sayyaratun jadidatun. Sittah. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Ini susunan apa Om? Fi baiti Umar. Sibhul jumlah. Khabaran. Fi baiti Umaro sibhul jumlah. Khabarun. Fi mahali raf'i khabarun muqaddam. Bagus. Fi mahali raf'in khabar muqaddam. Fi mahali raf'in khabar muqaddam. Hadiqatun. Mubtada'un mu'akhorun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa man'ut. Bagus. Wasi'atun na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa na'tun. Fi akhirnya. Jayid Alhamdulillah. Mudah ini apa DL? Terus logo 2 Om. Wah, ini sangat menantang Ustaz. Saya harus bolak-balik ngapalin. Ini lebih sulit ya? Lebih sulit Ustaz, tapi lebih menantang. Lebih asik. Banyak melatih merangkai kalimat ya. Itu maksudnya i'rabnya itu Ustaz yang bikin saya menantang itu. Masalah i'rab. Terima ada apa tuh?
Mau terima? Ummu Zahra? Nah, Ustaz, kalau saya masih ini loh Ustaz, belum paham mengikrobkannya itu, masih apa ya, keceletotan gitu Ustaz. Apa? Kan baru kan? Belum terbiasa jadi kan? Sama, Nanti sama saya terbiasa. juga harus bolak-balik ngapalin. Jangan Iya. takut salah, Ummu Zahra. Jangan takut salah ya. Lah itu kemarin jawab salah. Itu khobar kemarin Ustaz ya. Salah Kemarin tuh nggak salah. apa-apa. Dari kesalahan kita dapat belajar, Om. Setelah Betul, saya Ustaz. pelajari, oh ternyata ini khobar harusnya gitu. Kalau banyak diskusi, banyak koreksinya, itu banyak belajar kita jadinya. Jangan putus asa, jangan minder. Nggak boleh. Nah, Ustaz. Nah, ada lagi, Ummu Dina? Ada Itu Ustaz yang apa ya, mengikrobkan, tapi nggak apa-apa lah, nanti mungkin. Fi'il mudhari tapi yang anti itu Ustaz, yang ada anti. bentuk al-af'al khamsah ya. Af'al khamsah. Itu Nanti DL2 masih ada sih, DL2 kita, Om. Nanti ada khusus DL2 insya Allah. Insya Allah Ustaz, menunggu. Seperti anak kasih contoh ya, untuk anti Oh ya, kan? Ya, anti Ustaz. Anti sebentar. Anti. Mabadi. Ini. Anti ya Zainabu. Taktubina. Anti ya Zainabu. Kamu wahai Taktubina. Taktubina. Ini kan Taktubina. maksudnya? Iya Ustaz. Taktubina tuh fi'il. Taktubina fi'il al-af'al khamsah. Fi'il mudhari. Mudhari gitu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari anti. Marfu bi subutin nun gitu. Ini dia. Sebentar saya ambil pulpen. Kemudian dia ikut yang kelas pagi juga soalnya dia. Dia jadi aktif. Pantesan pinter Ustaz. Ini yang ketinggalan Ustaz. Gimana ini? Angkatan. Nanti ada sebenarnya di DL2 ini kita akan pelajari khusus ada materinya. Nanti ditulis di grup aja mungkin apa Ustaz ya? Nanti mohon sabar. Mohon sabar aja, tenang aja, insya Allah ada kok. Insya Allah ta'ala kita temui ini DL2. Berarti kalau yang gimana ketinggalan. Nanti taktubina fi'il mudhari. Marfu bisubutin nun gitu. Marfu bisubutin nun. Dengan tetap adanya nun di belakang. Dengan gitu ya Ustaz. Ini kan nun tuh. Nun di belakang. Li'annahu minal af'alil khamsah. Li'annahu apa Ustaz? Minal af'alil khamsah. Kalau anta kan ini anta ya Ibrahimu. Anta ya Ibrahim. Ya Muhammadu afwan. Anta ya Muhammadu. Anta ya Muhammadu taktubu. Karena Muhammad anta. Marfu'nya bidomah kan? Ya, marfu bidomah. Kalau anti jadi taktubina. Berarti taf'alina. Itu ya Ustaz ya? Bahasanya taf'alina. Taf'alina. Oh ya, Ustaz. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang kaji sendiri ya. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar sungguh ya. Bentar, Romi.